Durante el transcurso de este año he sentido que he podido viajar y conocer el mundo. La primera parte de este año logré estar en Asia y conocí comunidades que tenían menos dinero, pero las conocí socialmente también. O sea, hablé con la gente de uno a uno. Y algo que me impresionó mucho era cómo todo el mundo hablaba mucho sobre querer llegar a la mejor vida, querer llegar a la vida con dinero, llegar a la vida con casas sin preocupaciones, y ese era como su propósito. Y yo cuando estaba ahí me preguntaba que yo ya había nacido con esos recursos y yo había nacido sin preocuparme tanto de eso, siendo honesto, y nunca estaba acostumbrado a ver cómo era la gente así. Entonces como que solamente te preguntabas si toda esta gente ya tiene ese propósito, como que por más que tú lo tengas, te da celos y te da rencor porque tú no sabes qué es lo que tú quieres o tú no sabes qué es lo que vayas a buscar. Entonces, pues por el transcurso de que me fui de allá, pues pensé mucho en eso. Tomé algunas clases aquí de filosofía que también estuvo entretenido. Y pues también he hablado con mi familia de eso y pues es algo que nunca había pensado antes y es algo que siento que también conociendo diferentes culturas, a diferentes personas, te das cuenta que hay cosas que tomas por detrás y hay cosas que no ves directo, y pues como que siento que por lo que he concluido he sentido que es muy importante para tu vida encontrar a gente especial para ti, y si les vas a tener que decir adiós, dales el adiós, el mejor adiós, o sea, que date cuenta de cómo están las circunstancias y que no seas ignorante, porque si no te vas a arrepentir, y tratar de hacer todo para ser feliz y disfrutar todo hasta el final. אני נמצאת כאן ב-IPC כבר 10 חודשים, ואני חושבת שזה זמן טוב בשבילי להסתכל לאחור על המסע שלי כאן. בעצם זה מסע שהוא לא כל כך מתוכנן, כי לא הייתי אמורה להישאר כאן להרבה זמן, אבל אני שמחה שזה קרה. אני חושבת שבאתי לכאן בעיקר בשביל לגלות מה אני רוצה לעשות בעתיד, מי אני רוצה להיות. אבל תוך כדי יצא לי גם לעשות רגע הפסקה ולהסתכל רגע על עצמי. ככה להסתכל על דברים שאולי מפריעים לי בפנים. כמו חוסר ביטחון, שזה לא משהו שאני חושבת עליו ביום יום, אבל כן יצא לי לחשוב על זה קצת כאן בתקופה שלי כאן. אני חושבת שמשהו שהרבה עלה אצלי זה הנושא של אהבה עצמית. אני לא חושבת שאני אוהבת את עצמי מספיק, ואני חושבת שמגיע לי לאהוב את עצמי יותר. וזה משהו שאני צריכה ורוצה לעבוד עליו. תמיד הייתי הכי קטנה, וזה משהו שככה מלווה אותי בכל מקום. תמיד חושבים שאני נראית יותר צעירה ממה שאני, שזה נחמד, אבל לפעמים זה גם קצת קשה. תמיד יש לי צורך קצת כזה לרצות, או תמיד להיות חלק מהחבר'ה, ובסמסטר השני, בעיקר בסמסטר השני, למדתי להיות עם עצמי לבד, לפעמים, וזה משהו שאני אוהבת ומחבקת, ואני שמחה שאני לומדת. וככה לעתיד, אחרי שאני חוזרת הביתה, אני חושבת שכדאי שאני אזכיר את עצמי, לתת לעצמי חיבוק מדי פעם.
Kiedy miałem 14 lat, zostałem zgwałcony przez moją ówczesną dziewczynę. Byliśmy na wakacjach, na feriach zimowych we Włoszech i ona obchodziła swoje 15 urodziny, ja miałem 14 lat. I spędzaliśmy wieczór u niej w pokoju, przytulając się, po prostu to, co nastolatkowie robią w tym wieku. I w pewnym momencie ona zaczęła mnie rozbierać. Mówiła, żebym był posłuszny. Zaczęła rozpinać mój rozporek, zaczęła zdejmować ze mnie wszystkie ubrania. Powiedziała, żebym siedział cicho, bo jak zacznę cokolwiek mówić, jak zacznę się wyrywać, to ona zacznie krzyczeć, że jest gwałcona. Więc żebym się słuchał. I w ten sposób ona też się rozebrała. Moje ciało zupełnie odmówiło posłuszeństwa, po prostu leżałem na tym łóżku, ona się na mnie wspięła i zgwałciła mnie. I w pewnym momencie poczułem, że no zbliżam się do orgazmu, ale nie odczuwałem zupełnie przyjemności, nie odczuwałem zupełnie radości, nie było ekscytacji, tylko przerażenie, tym bardziej, że nie byliśmy w żaden sposób zabezpieczeni. I doszedłem. Ta sytuacja się powtórzyła ze 4 razy. Żartowała wiele razy, że była w ciąży, ale ja się nie śmiałem. L'année passée, j'ai fait mon premier voyage tout seul et je suis parti au Costa Rica. Je suis parti faire un trekking dans la montagne et arrivé au sommet de la montagne, j'avais fini le trekking mais je voulais encore continuer et sur ma carte j'ai trouvé un petit chemin qui s'enfonçait dans la jungle. Je pensais que c'était pas très long et que j'allais vite arriver. Il y avait sur ma carte un point de vue, une cabane. Je pensais que c'était ça. J'ai pris le chemin, j'ai continué et je me suis enfoncé dans la jungle. Et plus je m'enfonçais, plus je me disais que c'était pas top parce que je m'enfonçais quand même beaucoup dans la jungle. Et quand j'arrive au point que ma carte m'indiquait, après plus ou moins 1h20 de marche, en fait il n'y avait rien. Et il y avait juste un arbre. Et là je me suis dit, ah, je pense que je suis dans la merde. Parce qu'il commençait à faire noir. Et le chemin que j'avais pris, c'était un petit chemin, mais qui parfois se transformait en marécage, et parfois il n'y en avait plus. Et là, je me suis dit que je devais retourner chez moi, sauf qu'il commençait à faire noir et que j'avais 1h20 de route à travers la jungle. Et donc j'ai commencé à accélérer. Mais je ne pouvais pas marcher trop rapidement parce que sinon je pouvais marcher sur des serpents et j'avais pas envie. Et je ne pouvais pas marcher trop lentement parce que sinon j'allais arriver en pleine nuit et ça pouvait être dangereux. Parce qu'évidemment il y avait toutes les pancartes avec des jaguars qui pouvaient être agressifs. Et je me suis senti en insécurité et j'ai vécu un moment de solitude très fort. Et même à un moment je marchais et les feuilles ont commencé à bouger très fort à côté de moi et j'ai vraiment senti la peur physiquement. Donc du bout de mes pieds jusque dans du bout de mes doigts. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que en fait, je me suis senti en insécurité et en solitude. Mais c'est ce déclic qui a fait que j'ai réalisé que j'avais en fait de l'amour en Belgique et que j'avais une famille et que je voulais revenir. Et j'étais pas en grand danger, mais en insécurité et en stress. Et donc j'ai réalisé que j'avais une famille et que c'était important d'en être conscient et que l'amour m'a fait... que l'amour m'a fait être plus fort et m'a fait continuer et que c'était beau.